January thapiang te hi anril ruwa chakin thil an thiam zungzunga nial shat ve tak ma se kumlom em tho si an ni lulul ve tak le ma ni thudu ve tak thian te singaril runo pik an ni tlang puya an mela thadu phian February thapiang te hi an zeilu phiana chuti rual chuan a zeilo te chu zeilo ve tak hian nia pakhata an het bur thin ngai zom tur an tla cham ngai lo bok an ril ru po a sak pa ngai viawa nui an du in minel om tak an ni tlang pui March thapiang te hi minel om tak an ni rualin an zaidam ema zaidam si hian thin butut an nei ruwa thian te singa po lim thei ve tak an nei rualin natruk na an nei tlat zel April thapiang te hi ril ru chak thave tak an mel tha tia soi tur ni si lo hian an zuna wai ana ema an zuna wai to te hian thamai an har sat pa ka misaidam le hriat thiam nanga tak nia soi thin an ni nui an du in thian kum an thiama midang te har sat na chin fel thiam tak le thian te ta na in pe tak an ni mai ba ka mi ngai sak thei tak an ni me thapiang te hi an nuya moin an ril ru a tha a thin seve tak an ni rolin reyan thin rim ngai lo thung an ve to chu veibur chi an nia an ti to lo china ero tu ma ti lui thei an ni lo ke ka ni intive chin ngat an nia an chapau viau lo vek po in mi in ngai tlom thei tak an ni jun thapiang te hi an song noi ru phiana miril ru tlom thlam tak le mi si zoi oi tak nei an nia an bula omanwa min mi an do thiam ema mel tha tia soi tur wang ve tak ma se an lak ru phian thung July thapiang ve thung hi chu mi har wang tak an ni lo vek po in mi ngoi choi tak tong tam lem lo le nui ri huaw huaw lem lo ze thup thiam tak an ni rualin an mi hriat chiang te bula ero mitlang tak an nia an thil ti a zei thar thin an ni rualin tra ber ve tak an ni August thapiang te hi mitalem ne thatak an ni tlang puya an mela session lufa chuti rualin an kopui te tan kopui thatak ni an tlin hle thin fiam thungai na tak an nia mi fel tak an ni lo ver chuan an fin phakar thiam bok thiana tan siam chi an om teu rualin thian te nei eitum thlat an kat nuk bok September thapiang te hi mi pui tlang tak an nia an thu a fingin an ril ru a zaw ema chuti rualin an mi huat to te chu hobur chi an ni an mi ngai na te bula ero engma ui an nei lova mi in phal thei tak le thil pek bang nuam te tak mi an ni October thapiang te hi misaidam do thei na nga le mi in thasung ma tak an nia mani in sit na nei lem tak le rol pol thiam lem lo tak an ni chuti rualin an bula om ero anuam phiana mangai na an lana in pakhata an rin om thei tlang pui November thapiang te hi an pangchangin ti tau an pe ema chuti rualin miril ru no tak le lainat na nga tak lulul ve tak an nia an tuma an siangin ma ni thudu ve tak an ni an me tha lo ma se an lakru phiana nui du ve tak an ni rualin an tum mele ro anil om fashan lo December thapiang te hi an zaidamin an ril ru a thatlang puya mangai na nga tak le mingil nei tak an ni chuti rualin no pangchia taka chet an chinga lunglian ve tak an ni rualin an du zonga ero dan thei an ni lem lo thung thik thup be che thei ve tak le ti tau shat ve tak an ni tlang pui bok